ha kotoni montri bokhrok ni dagi mumbai sangrong salo haste phai sok paikha ha kotoni industry state commerce betek ni union minister samprakas mono lamjak sokna ni bagai birkhum kholao thagai sogai khati idc ni chairman tinku roy haste ni industry state commerce betek ni dalbida project ni samung humungte implementation na chai togoi naine heni shakha ha kotoni industry state commerce betek ni union minister samprakas মন্ত্রী বখরক নিদাগিমুং নর্থ ইস্ট হাস্তেনি যত আমচে থাঙ্গি যত হাস্তেনি সিকাংমুংনি সামুংতে ইয়া ফাউন হারজাক সামুং বতাংনো চাইতগৈ নাইনানি অবনি বাগি সালব্রুম ন সালথাং বাবাই হাস্তেও ফাইমানি থাগিয়া তাবক হাকতরনি মন্ত্রী রক অবাই খেন হাকতরনি মন্ত্রী বখরক নিদাগিমুং বাই সাংগ্রং সালো হাইনো হাই হাস্তেও ফাই সকফাইখা হাকতরনি ইন্ডাস্ট্রিজ তে কমার্স বেদেকনি ইউনিয়ন মিনিস্টার সম্প্রকাশ বন লামজাক সকদানি বাগি বিরখুং খলাও থাঙ্গি সগৈখা টিআইডিসি ni chairman Tinku Roy Hastini Industries te Commerce Betik ni dal bidal project ni samuhumung te implementation na chaita winai nai obuni logi logi khlaijak ni nangmani joto berem ni chubachu honei shakha hakotorni Industries te Commerce Betik ni Union Minister Shom Prakash प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कहना है कि सभी मंत्रियों को नॉर्थ ईस्ट में रहना चाहिए और उनकी डेवलपमेंट के लिए जो भी काम कर रहे हैं उसको रिव्यू करना चाहिए उसी सिलसिले में मैं आज अगरतला आया हूँ जहाँ जो इंडस्ट्री की स्कीमें हैं या और जो उसको प्रोग्राम कर रहे हैं उसका रिव्यू करूँगा उसकी सारा प्रदेश का सभी ऑफिसर्स के साथ जो भी इंडस्ट्री के काम है या जो प्लांटेशन के काम है सारे का रिव्यू करूँगा राजाखर अगलिनी सिमी प्रणब नि कक्थुम चिनी खराम